Salam alaikum. Donc, دائما في national 2017. Donc, cette fois-ci, غادي نديرو un exercice على la géométrie analytique dans l'espace. Donc, غادي نقرا عليكم l'énoncé. Alors, l'exercice qui est dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct OIJK, on considère le plan P passant par le point A0, 1, 1 et dont U1, 0, -1 est un vecteur normal et la sphère S de centre le point oméga 0, 1, -1 et de rayon racine de 2. Premièrement, petit a, montrer que x moins z plus 1 égale à 0 est une équation cartésienne du plan P. Petit b, montrer que le plan P est tangent à la sphère S et vérifier que B de coordonnées moins 1, 1, 0 est le point de contact. Deuxièmement, petit a, déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point A et orthogonale au plan P. Petit b, montrer que la droite delta est tangente à la sphère S au point C de coordonnées 1, 1, 0. Troisièmement, montrer que OC vectoriel OB est égal à 2K et en déduire l'aire du triangle OCB. Alors, donc, on dit la première question, P plan passant par A de coordonnées 0, 1, 1 et U1, 0, -1 sans vecteur normal. S, c'est la sphère de centre oméga 0, 1, -1 et de rayon R est égal à racine de 2. Premièrement, petit a, montrer que x moins z plus 1 égale à 0 est une équation cartésienne de P, du plan P. Donc, on a, comme je l'ai fait dans les précédentes vidéos, donc, il y a deux méthodes pour trouver l'équation cartésienne de le plan. Il y a la méthode du produit scalaire, on va et la méthode du vecteur normal. Donc, on va نديرهم بجوج باش تعمل فائده عندكم مزيان. Donc, on va la méthode du produit scalaire. Donc, on va dire premièrement, petit a. Bien sûr, نتوما راه في الامتحان غديروا ميثود وحده او لا ça dépend على حسب السؤال اللي غيقول لكم. Bien sûr, يقدر يقول لكم en utilisant la méthode du produit scalaire ou la méthode du vecteur normal. Mais غالبا كيخلي لكم لو شو. دونك غادي نقولوا مثلا نقولوا méthode نسميوها méthode du produit scalaire. Voilà. ونقولوا هنايا on a m x y z appartient à P. Bien sûr عندي هنايا باش نفهموا هذه المسألة هذه عندي هنا لو بلان P هو هذا مثلا عندي لو فيكتور نورمال ديالو هو هذا نسميه هو U عندنا هو U هنا في لونسي وعندنا il passe par un point A. Donc si je prends un autre point M من le plan P هذا le vecteur هذا il est orthogonal مع هذا. Donc نقولوا M x appartient P équivalent à dire que AM orthogonal à U. Donc ce qui fait que le produit scalaire, on va dire x, ça veut dire les coordonnées de A, donc c'est x moins 0. On va dire y moins 1. On va dire z moins 1. Ça c'est le coordonnées du vecteur AM. Le produit scalaire d'U, les coordonnées d'U, c'est 1, 0, moins 1. On va dire 1, 0, moins 1. Les deux vecteurs sont orthogonaux lorsque leur produit scalaire est nul. Donc c'est 0. Bon, comme on a, donc il est équivalent à dire que donc à x moins 0, donc c'est x, donc x fois 1. On va x. On a plus y fois 0 plus z moins 1. Il y a z moins 1 fois moins 1 égale à 0. Donc équivalent à dire que le plan P, l'équation de y fois 0 c'est 0. Donc à x, on a moins
moins 1, donc غتعطيني هنا غتولي moins z plus 1, donc غتولي c'est x moins z plus 1 égale 0. Voilà, donc عندي هنا x هي هذه moins 1 مع هذه donc c'est moins z, moins c'est plus, donc هذه l'équation cartésienne du plan P. دابا غادي نشوفوا méthode du vecteur normal. اش كتقول لي هاد لا ميثود دو فيكتور نورمال؟ كتقول لي ان الا عندي ان بلون، الا عندي انا لو بلون بي، ليكواسيون كارتيزيان ديال ax plus by plus cz plus d égale à 0، لو فيكتور نورمال ديالها نقدر نكتبو هو a b c. اولا الا عندك ان فيكتور نورمال ديال لو بلون بي، دونك tu écris directement هادي et tu cherches d. Donc c'est ce qu'on va faire. اش غادي نديرو هنا؟ غنقولو on a eu les coordonnées d'IALA et 1, 0, moins 1, vecteur normal de P. J'ai le posons alors P, directement dire le nom X, il y a AX donc c'est 1, plus 0y donc chat, plus CZ il y a C et C moins Z, donc à tous les moins Z, on a un plus D égale à 0. On a cherchant D. On a A appartient au plan P. Alors, les coordonnées, vérifiez la condition. Donc, quand tu as si vous voulez, on a xa moins za plus d égale à 0. Donc, d est égal à za, za moins xa. Bien sûr, on a za c'est 1. On a xa c'est 0. Donc, on a cherché d. Donc l'équation cartésienne est x moins z plus 1. Alors on a trouvé le même résultat. Alors je fais la question suivante. Petit 1, petit b. Montrez que P est tangent à S et B de coordonnées moins 1, 1, 0 et le point de contact. Bon là, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la formule de la distance. Donc, si vous vous rappelez bien, et d'ailleurs, je vais joindre le lien de la vidéo qui a la distance de la géométrie analytique dans l'espace. Et la formule qui a le calcul de la distance d'un point à un plan. Donc, on a le plan donc on a le plan et on a le vecteur normal dialo. Bien sûr, on a l'équation cartésienne dialo. C'est qu'on a عارفينها ياك. وعندي un point A donné. هذا les coordonnées ديالي. يعني أنا باش نعرف la distance ديال هاد من هنا لهاد لو بوين هنا. دونك اش كنديرو؟ la distance نقولو مثلا هي A. la distance du point A le plan P. دونك شنو هي؟ كنديرو valeur absolue de AXA plus BYA plus CZA plus D sur racine de le coefficient A au carré plus B au carré plus C au carré. Donc on utilise la formule. C'est ce qu'on va faire là, faire l'exercice. Donc je vais dire on a la distance de oméga. خاصنا نحسبوا لا ديستونس باش نعرفوا بان بي طونجونت مع اس. خاصنا نحسب لا ديستونس ديال اوميغا مع ديال اوميغا مع لو بلون. حيت دابا شنو عندي انا دابا بالنسبه لي بوزيسيون كذلك بالنسبه لي بوزيسيون ديال لا سفير مع لو بلون. حتى هي غنصيفط لكم الفيديو ديالها. دونك عندي انا لا سفير عندي انا مثلا هي هذه لا سفير. فوالا
عندنا لو سونتر ديالها هو اوميغا. لو بلون عندنا مثلا هو هذا. دونك غنديرو لو بلون، دونك نقولو مثلا هو هذا لو بلون. فوالا. دونك هنا الا كانت لا سفير محطوطه على هاد لو بلون هذا، دونك هنا خصنا نحسبو لا ديستونس ديال اوميغا مع هنايا مع c'est-à-dire en utilisant هاد لا فورمول. Si je trouve que la distance est égale au rayon de la sphère, donc la sphère elle est tangent au plan P. Donc on a un petit rappel باش تعقلوا هادشي اللي درنا. وكما كنحكي قلت لكم غادي نجواني لكم لي فيديو كي كوريسبوند لهاد الشيء اللي غنديروا ليه اللي غنخدموا به. دونك عندي لا ديستونس ديال اوميغا مع لو بلون بي شنو هي؟ دونك غنقولوا عندي ليكواسيون كارتيزيان ديال لو بلون هي هذه. غنقولوا هنا اكس اوميغا moins z oméga plus 1 sur le coefficient اللي بقاو عندي هنايا. دونك عندي هنا 1 au carré, bien sûr c'est 0 au carré donc c'est 0. Donc on dirait moins 1 le tout au carré. Donc عندي هنا x oméga c'est quoi? Les coordonnées ديالها x oméga c'est 0. Donc on dirait 0 هنايا. z oméga c'est moins 1. Donc غتولي لنا moins 1 moins 1 sur عندي هنا racine de 1 au carré 1 وعندي moins 0 au carré 1 1 plus 1 2 donc غتعطيني c'est racine de 2. عندي هنا moins par moins c'est plus 1 plus 1 c'est 2 2 sur racine de 2 donc c'est racine de 2 donc il est égal à R. D'après les positions relatives donc Ngolo implique que le plan P est tangent à S. Là, on a le point de contact. On a montré que B moins 1, 1, 0 est le point de contact. Bien sûr, on a le point B puisque P est tangent à S, donc l'intersection dialogue, il n'y a qu'un seul point. Donc il suffit de montrer que le point B appartient à P et le point B appartient à S. Donc on a XB moins, on dit est-ce que les coordonnées de B, ce qu'il vérifie, l'équation cartésienne de le plan P. Donc on va le XB moins ZB plus 1, c'est calculé égal à 0. Donc on dit XB c'est quoi? C'est moins 1. On dit ZB c'est 0. Plus 1. Donc on dit moins 1 plus 1, ça c'est 0. Moins 1 plus 1, non, c'est 0. Implique que le point B appartient à P. Donc, on va démontrer que le point B appartient à la sphère S. On va dire les coordonnées de B, on dit les coordonnées de oméga. Donc, pour montrer que B appartient à la sphère S, donc je dois montrer que la distance oméga B est égale à R. C'est très simple. On dit la sphère I est la sphère, on dit oméga, bien sûr, on a la sphère, dimension 3. Donc, il a calculé oméga B, le rayon. Donc, ce qui fait un B qui est là, la sphère. Donc, je dois calculer oméga B. Donc, je vais calculer, pour me faciliter la tâche, je vais calculer le vecteur oméga B. On a, donc, on dit oméga B. Là, il y a oméga B. Donc, on dit, donc, on dit, c'est XB. Moins x oméga, donc moins 1, moins 0, donc c'est moins 1. On a 1, moins 1, donc 1 moins 1 c'est 0. On a 0 moins 1, donc 0 plus 1, donc c'est 1. Voilà, implique que oméga B, la distance, donc c'est moins 1 au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré. Donc implique que oméga B, moins 1 le tout au carré c'est 1, ça c'est 1. Donc c'est racine de 2 c'est R. Implique que B appartient à S. On a un goulot donc B est le point de contact. Voilà. Alors maintenant on passe à la question suivante. De petit a, déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par A de coordonnées 0, 1, 1 et orthogonale au plan P. On a le vecteur normal de le plan P au 1, 0, moins 1.
Donc هنا si vous voulez donc un petit rappel باش ديما نفكركم. دونك عندي انا لو بلان بي هو هذا كيف شفنا دائما في لي لوسون بريسيدونت في لي فيديو بريسيدونت. دونك عندي انا لو بلان بي هو هذا، عندي لو فيكتور نورمال ديالو هو يو، هو هذا الكوردوني ديالو فيكتور نورمال. وعندنا لا دروات اللي كنهضروا عليه هو هذا هو لا دروات كي اورثوغونال دروات دلتا كي اورثوغونال او بلان بي، ها هو ياك، كي باس بار لو بوين ا. دونك حنا خاصنا نلقاو لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال هاد لا دروات. دونك هنا كيف شرحت لكم شحال هادي، دونك عندي انا بيسكو دلتا اورثوغونال او بلان بي و U هو لو فيكتور نورمال ديال لو بلان بي، دونك U هو لو فيكتور ديريكتور ديال لو دروات دلتا. وكنا هضرنا ان الا بغينا نلقاو لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دون دروات خصني دو شوز دائما، خصني لو بوين ا وخصني لو بوين، خصني ان بوين وخصني ان فيكتور ديريكتور، حيت اي دروات il est caractérisé par deux choses, le point dialo et le vecteur directeur. Donc on a dit le point A et le vecteur directeur ou le vecteur normal de le plan P. Donc on va dire d'abord on a هاد دلتا هذا perpendiculaire ou orthogonal au plan P et U de coordonnées 1, 0, moins 1, vecteur normal AP. Alors je vais dire U, il y a 1, 0, moins 1, vecteur, ou les vecteurs directeurs de delta. De plus, un des A de coordonnées 0, 1, 1, 0, 1, 1, un des هذه appartient à delta. Alors, on a delta perpendiculaire à P et U1, 0, moins 1, vecteur normal à P. Alors, U1, 0, moins 1, vecteur directeur de delta. كيف شرحت لكم؟ وعندي دلتا il passe par le point A. حنايا كيف كنقولوا بلي كتكون عندي كيكون عندي une droite D، نديرو مثلا une droite D qui passe par A وعنده le vecteur directeur ديالو U، مثلا عندي أنا U de coordonnées A, B, C. وعندنا لي كوردوني ديال A هي XA, YA, ZA. لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال هاد لا دروات دي شنو هي؟ كنديرو X, Y, Z، راه كنا شفنا هاد الشيء. دونك اش كنقولو؟ كنديرو هنا لي كوردوني ديال A هي XA, YA, ZA، كنديرو بلوس بلوس بلوس، كنديرو هنا مثلا T ولا K، المهم كنديرو هنا K K K، وكنحطو هنا لي كوردوني ديال لو فيكتور ديريكتور. Donc, il y a la représentation paramétrique de la droite qui passe par A et du vecteur directeur I. Donc, nous allons نحيدو هذه ونديرو هادشي اللي هضرنا عليه دابا. معاك نعاود نفكركم في الكور باش كوم سا pour rafraîchir le cours ديالكم. Donc, غنقولو هنا alors directement نديرو هنا دلتا، نديرو هنا X, Y, Z، كنديرو هنا XA, YA, ZA. Plus, 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 كندير هنا K, K, K، تك تك تك، كنحطو لي كوردوني ديال لو فيكتور ديريكتور اللي هي 1 0 موان 1. كنجيو هنا كنديرو K appartient à R. Bien sûr هنا جو دوا سامبليفي هادشي. Alors équivalent à dire que delta شنو هي؟ X, Y, Z égale عندي هنا XA c'est 0, donc مشات. YA c'est 1, donc on a YA c'est 1. ZA c'est 1, donc عندنا ZA c'est 1. عندي هنا K fois 1, donc غتولي هنا c'est K. Voilà. عندي هنا K fois 0, donc مشات. عندي هنا K fois moins 0, donc c'est moins K. Donc غتعطيني c'est moins K. Voilà, نعاودو
باش ما نغلطوش. دونك عندي هنا قلنا اكس ا سي 0، عندي هنا ك فوا 1 سي ك، ها هي. عندي هنا يكغيك ا سي 1، ها هي 1. ك فوا 0 سي 0، دونك غتبقى لنا هنا 1. عندي زد ا هي 1، ها هي. وعندي هنا ك فوا موان 1 سي موان 1. نجي هنا كندير هنا ك appartient à R. هذه هي la représentation paramétrique de la droite delta qui passe par le point A de coordonnées 0, 1, 1 et de vecteur directeur 1, 0, moins 1. Alors maintenant, nous avons la question de petit b. Montrer que delta est tangente à S au point C de coordonnées 1, 1, 0 à S au point 1 là. S il y a la sphère de centre oméga 0, 1, moins 1 et de rayon R est égal à racine de 2. غير واحد المسألة اللي خاصكم تردوا ليها البال مزيان في الامتحان بالنسبة لهاد لي كيستيون هادي. دونك ملي كيعطيك ركزوا معايا مزيان، ملي كيقول لك montrer que qu'une droite est tangente ولا مثلا étudier la position d'une droite مع la sphère، خاصكم تشوفوا هي سي فغي راه كاين دو ميثود، مي خاصك تشوف شنو هو اللي كاين في ليكزارسيس. عندي هنا في لي كيستيون بريسيدونت عندي لا ريبريزونطاسيون باراميتريك، دونك خاصني نعرف بلا راه خاصني ندير لانترسيكسيون ديال لا ريبريزونطاسيون باراميتريك مع ليكواسيون كارتيزيان ديال لا سفير. في حالة ما إلا ما كانتش هذيك لا ريبريزونطاسيون باراميتريك، donc on a intérêt à calculer, à utiliser la formule ديال le produit vectoriel. أنا غادي نشوفو دابا هادي في الديتاي ديال هكا، وغادي نشوفو الطريقة الأخرى ديال si on veut utiliser la formule يعني lié le produit vectoriel، ونشوفو اشنا هو الحاجة اللي كيفاش سباسي. غتبان لينا أن هاديك الطريقة الثانية طويلة بزاف وغادي تبقاو تعومو تمايا. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Je répète. Étudier la position d'une droite, mais je dis le plan, d'une droite à la sphère. Il y a la droite à la sphère. Il a qu'un la représentation paramétrique de la droite delta ou de la droite D. خاصني نفكر، خاص طيح في بالي انني خاصني نستعمل لانترسيكسيون ديال لا دغوات مع ليكواسيون كارتيزيان ديال لا سفير. الا ما كانش عندي خاصني نكتبها، مفهوم؟ في حالتي الا ما كانش عندي لا ريبريزونطاسيون باراميتريك ديال لا دغوات دلتا، ديك الساعه اولا كيقدر مثلا في لي كيستيون بريسيدونت كيقول لك مثلا كالكولي لو برودوي فيكتوريال، هادي يعني كيهيئك انت خاصك تحاول كيفاش يعني تعيق صافي. دونك نديرو هاد لا ديمارش هادي. الوغ هنا قلنا قالك مونطري كو دلتا اي طونجونت ا اس او بوان سي. دونك اش غنقولو؟ غنقولو سوا ام اكس يغريك زد appartient à delta inter S. Voilà. Donc هنا خاصني étudier ولا l'intersection ديال هادي avec S. شنو عندي هنا S؟ la sphère de centre، غنقول هنايا sphère de centre oméga. les coordonnées ديالها شنو هما؟ c'est 0, 1, moins 1 et de rayon R est égal à racine de 2. Alors je peux écrire l'équation cartésienne de la sphère, donc x moins a le tout au carré, plus y moins b le tout au carré, plus z moins c le tout au carré est égal à r au carré. Donc je vais écrire directement. Donc on a x moins x oméga, donc on a x au carré, plus on a y moins 1 le tout au carré, on a plus z عندنا z plus 1 le tout au carré. هذه est égal à r au carré, donc est égal à 2. Alors نقول هنايا or m x y z appartient à delta. Alors qu'est-ce qu'on a؟ عندنا x
y z وعندي هذه. فوالا. عندي هنا x est égal à k, y est égal à 1, z est égal à 1 moins k. Donc k appartient à R. Voilà. Alors, je vais remplacer les expressions كلهم في هذه l'équation هذه. Donc غتولي عندي هنا k au carré. عندي هنا y est égal à 1, donc 1 moins 1 c'est 0, donc هذه مشات. عندي هنا z est égal à 1 moins k, donc ندير هنا 1 moins k plus 1, le tout au carré est égal à 2. Donc équivalent à dire que k au carré plus, on dirait 2 moins k, le tout au carré est égal à 2. Donc je vais développer هادشي, غتولي عندي هنا k au carré, هادي تولي عندي 4, moins هادي fois 2, donc c'est moins 4k, identité remarquable, plus 4 au carré, c'est 2. Donc عندي هنا k au carré plus k au carré, c'est 2k au carré, moins 4k, plus 4, moins 2 égale à 0. Donc, ça veut dire 2k au carré, moins 4k, plus 2 égale à 0. Équivalent à dire, je vais simplifier par 2. Ça veut dire k au carré, moins 2k, plus 1 égale à 0. Donc, ça veut dire k moins 1, identité remarquable. Donc, elle est égale à 0, ça veut dire que k égale à 1. K moins 1 égale à 0, donc k moins 1 égale à 0, donc k égale à 1. Donc x est égal à 1 et y est égal à 1 et z est égal à 1 moins 1, c'est 0. Par la suite, je vais delta est tangente à S au point C de coordonnées 1, 1, 0. Voilà. Alors, comme je va utiliser l'autre formule, en utilisant le produit vectoriel. On dirait comme un petit rappel, Freddy, mais je vois. Donc, on a la sphère, on a كيف قلنا la sphère هي هذه. وعندي la droite, عندي une sphère, عندي une droite. La sphère de centre oméga, عندي voilà, عندي هنا la droite هو هذا. المهم يا إما كيقطع la sphère أو لا مثلا طونجو ليه إلى آخره. Donc هنا l'essentiel c'est de calculer la distance de oméga مع هاد la droite D. Donc اش كنقولوا la distance ولا généralement قبل ما نهضروا على هاد la sphère هذه كنهضروا على la distance d'une droite d'un point à une droite dans l'espace. Donc هي هذه. Donc اش كنقولوا عندي هنا D il passe par un point A وعندي le vecteur directeur ديالو هي I. حنا شفنا هاد la formule démontrيناها. Donc عندي la distance de le point M à la droite ديال les coordonnées ديالو هي A و U. قلنا باش كنعقلو كنديرو بحال هكا. دونك اش كنقولو كناخدو الموديول هنا كنديرو الموديول هنا ديال لو فيكتور ديريكتور ياك وهنا كنديرو لو برودوي فيكتوريال ديال AM مع U يعني الموديول. فوالا بيان سور هنا خصكم تعرفوا هادي خص تعرفوا كيفاش تكالكوليو لو برودوي فيكتوريال. دونك هنا غنوتيليزيو هادي دابا إلا مثلا quelqu'un d'entre vous يعني يبغي utiliser هاد la formule. Donc اش خصو calculer la distance ديال اوميغا مع دلتا qui passe par le point A et le vecteur directeur U. Donc هادي نورمالمون شنا هي قلنا هي A اوميغا الموديول ديال A اوميغا فيكتوريال U على الموديول ديال U. دونك الخدمه الاولى اللي غيدير دابا شنا هي هو خصو يكالكولي لو برودوي فيكتوريال ديال ا اوميغا فيكتوريال يو. سي با ايفيدون الا خاصك دير هذوك لي ديتيرمينون اي جي كا كيف شرحت لكم بريسيدامون
des vidéos précédentes وعاد تكالكولي الموديول وعاد تكالكولي هاد لا فورمول هادي وهادي خاصك تلقاها تيغالا لو غايون ديال لا سفير دونك ستادير هي راسين دو 2 المهم ملي غتلقى هادي عاد غتقول ان راه دلتا اي لي طونجونت ا لا سفير اس ولكن ما كيعطيكش لو بوين دو كونتاكت كي خاصك ثاني تفيريفي ان هذاك لو بوين سي اللي عطاك لي كوردوني ديالها خاصك تفيريفي لو بوين سي راه كاينه في لا دروات دي دلتا يعني تفيريفي لو كورد كيف درنا مع لو بوين بي غادا تفيريفي اكس سي موان زد سي بلس 1 اي تو كالكول خاصك تلقاها ايكال 0 وعندك ثاني لي كوردوني ديال لو بوين سي خاصك تحسب ثاني لا ديستونس اوميغا سي خاصك تلقاها ثاني ايكال ار يعني شوف شحال ديال لي زيتاب شحال ديال الخدمه فيها alors que يعني لا ميثود لي بريسيدونت il est plus simple مي كيف قلت لكم راه على حسب التمرين كيفاش محطوط راه الا مثلا نحط لك في الاول جا قال لك كالكولي هادي وهيئك قال لك كالكولي البرودوي فيكتوري ديال هادي وهادي لا ا سو مومون لا خاصكم تتبعوا التمرين انت دابا راك شاد الكور مزيان او شاد الكور مزيان شاد كيفاش الا عندي يعني en utilisant la représentation paramétrique de la droite, qu'est-ce que je dois faire? Ou مثلا le produit vectoriel, qu'est-ce que je dois faire? Donc il faut faire très attention là-dessus. Alors je vous d'abord la dernière question. Montrer que OC vectoriel OB est égal à 2K et en déduire l'aire du triangle OCB, les coordonnées de B-1, 1, 0 et C1, 1, 0. Donc هنا le produit vectoriel donc نديرو او سي كيف شفنا دي فيديو بريسيدونت وشفناه في دي ناسيونال بريسيدونت ديال 2018 جو كرو ديال 2019 دونك عندنا او دي زيكزارسيس دونك غنقولو او سي فيكتوريال او بي اش قلنا كنديرو هاد لي بلوك هادو فوالا كلكم كتعرفوا هادي Bien sûr, là, je vais calculer OC. OC, donc OC, il y a نفسها. Donc, on dirait 1, 1, 0. On dirait OB. OB, c'est moins 1, 1, 0. Je préfère que نكتبهم بحال هكا وكنكتبهم كلاسي هكا. نورمالمون كان خصني نكتب هادو من الاولين عاد هادو مي سي با غراف. دونك اش كنديرو هنا؟ عندي هنا اي دونك انا جو في كاشي هاد اي. هنا دونك اش كندير هنا كندير 1 0 1 0 1 0 1 0 عندي هنا ديما كندير هنا لو موان عندي هنا جي دونك انا عندي هنا جي جو في كاشي هادي ديال جي هي هادي دونك نكتب 1 0 موان 1 0 دونك 1 0 باش ما نغلطش 1 0 موان 1 0 موان 1 0 عندي ثاني هنا بلوس عندي هنا كا دونك اش كندير هنا جو في كاشي هنا ديال كا 1, 1, moins 1, 1. Donc on dit 1, 1, moins 1, 1. Donc je poursuis le calcul. On implique que OC vectoriel OB, donc on dit 1 fois 0, 0. 0 fois 1, 0. Donc on dit مشات. خاطينا هنا moins. عندنا 1 fois 0 تاني هنا 0. 0 فهادي مشات. donc خاطينا تاني شنو بقات لينا هنا؟ عندك هنا 1 fois 1 donc c'est 1 ها هي 1 fois moins 1 moins 1 هذا كنديرو moins 1 هذا فوا ك هادي دابا هادي ك هي هادي وكنحسبو هادي دونك عندي هنا moins par moins c'est plus 1 plus 1 c'est 2 donc c'est 2k فوالا اش قالك ثاني هنا et on déduire l'aire du triangle OCB كنعرفو ان مثلا غير ان رابيل عندي هنا مثلا عندي هنا A B عندي هنا A C ياك دونك لير ديال هاد لو تريونغل هذا حنا هادشي شفناه دونك عندي لير ديال لو تريونغل A B C هي 1 demi لو موديول ديال A B فيكتوريال A C دونك هادي لا فورمول اللي كنستعمل دونك هنا جو في utiliser هادشي دونك قلنا لير ديال لو تريونغل OCB donc il y a 1 demi, le module, on a OC, vectoriel OB. Donc c'est 1 demi, le module, ديال 2K.
هاد 2 غتخرج مع 1 دومي، دونك غتولي هي الموديل ديال كا. الموديل ديال كا بيان سور هي 1. فوالا هنا 1. بون سا ديبون على حساب لونيتي اللي عندنا. هنا لونيتي دو l'air. دونك بهادشي كنكونو كملنا هاد ليكزارسيس ديال لا جيومتري اناليتيك دون لاسباس ليي الباك ناسيونال 2017. دونك بروشينمون غادي نكملو دائما في ناسيونال 2017 غادي نكملو بروبليم ديال ليتود ديال لي فونكسيون بما فيهم لا بارتي ديال الكالكول ديال لي زانتيغرال، ونشوفوا الا كانت فيها ديك لا بارتي الاخرى ديال لي سويت، دونك حتى هي غنديروها. دونك هادشي اللي كاين، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في الحياه الدراسيه ديالكم، والسلام عليكم.